Vegetable tayo guys. Ayun. Taran! Oh, mahulog. Ayun guys, parating na guys yung Team Cardo. Ang tanong, marami ba? Pero guys, pansin mo guys, parang naka-smile na si Pogi si Dasmagi. Ang lungkot guys ng isang kaibigan nila, naiiwan eh. What daw yung pukawa? Daw? Basta to, na pukawa. Vegetable tayo guys. Ayun. Oh, para ma Check natin, check. Taran! mahulog. Mahulog. Ay, marami din guys. Ito pa ano. Eh? Ay, wag ganon. Pagalitan tayo dyan. Pagalitan tayo dyan. Maybe. 9 kilos. Maybe lang. Cardo, 9. Navy kilos, Team Cardo. Yung tropa nila guys, so yung isa guys na iwan. Hindi ginising. Ito guys, pare doon. Navy kilos. Ay. Kilo, manubukan. Sigurahan na. Navy lang talaga. Kanang hangyo po na insakto. Pero daw naman na insakto. Lourdes Tiburaw. Pag Saturday pala guys, bonus sa kanila. Kuha ko ikaw ban. Turog.